ada penerjemah pada pagi hari ini. Bagi mereka yang kurang paham bahasa Inggris, kita persilakan Cikgu Frederick sebagai penerjemah kita. Ya. Oke, bila itu persilakan. Tuhan bangkit. Amin. Tuhan bangkit. Jesus is alive. Jesus is alive. Yesus hidup. You know, I'm so happy to be here. Saya sangat bergembira berada bersama Anda semua di sini pada pagi hari ini. And I've got good news for you. Dan saya ada berita baik untuk Anda semua. The good news is Berita baik adalah Jesus is alive. Yesus hidup. Hallelujah! Haleluya. 2 years ago, 2 tahun lalu, I was in Israel. saya berada di Israel. I was in the tomb where Jesus' body was in. Saya berada di gua di mana Yesus berada. And I went in there, and there are many people Dan lined ada up to begitu go in. ramai orang berada di sana juga. But I've got good news for you. I've got good news for you. Dan saya ada berita baik untuk Anda. The tomb is empty. Gua itu sudah kosong. The Kubur itu tomb sudah is kosong. empty. Kubur itu sudah kosong. If you go to China, Kalau Anda pergi ke China, you can go to the Tiananmen Square, kalau Anda pergi kepada satu tempat bernama Tiananmen Square, and you line up dan jika Anda berbaris di sana, to go into this hall, kalau Anda mau masuk ke satu dewan di sana, and in a glass, a glass cascade, like a glass coffin, kalau di sana ada satu tempat di mana Anda boleh lihat and you yang merupakan satu gelas. see the embalmed body of Chairman Mao lying there. Di sana Anda akan melihat satu mayat yang sudah diawet. But we believers Tetapi kita orang percaya don't have to go to Jerusalem tidak perlu pergi ke Yerusalem to try to look for the body of Jesus, untuk melihat mayat Tuhan Yesus Kristus, because He is risen. karena Dia telah bangkit. Hallelujah! Haleluya! The resurrection of Jesus Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus is vital. It's very important adalah sangat-sangat penting to the whole gospel message. untuk keseluruhan message Injil. So this weekend is all about the gospel. Jadi ujung minggu ini adalah berkaitan keseluruhannya Injil Kristus Yesus. So you may ask, especially the young people, what is the gospel? Jadi Anda harus bertanya, terutamanya orang-orang muda, apakah itu Injil? The gospel is about a good God Injil adalah berkaitan dengan Tuhan yang sangat-sangat baik. reaching down to His people Dia datang dan menjangkau setiap orang-orang yang di bawah. to reconcile His people to Himself. Untuk rekonsiliasi setiap orang-orang ini kepadanya. But to do that, Tapi dia buat begitu. He has a problem. Tapi ada satu masalah. You know, it's just like this story of a little boy. Ini adalah seperti satu kisah tentang seorang anak kecil. He made a little boat. Dia buat satu buku. Bukan buku, kapal. Kapal. Ini teacher kah? Ini karena sudah. Joking. So he made a little boat. Jadi dia membuat satu boat ataupun perahu. And he painted the boat blue and white. Dan dia telah mencatkan ataupun mewarnakan boat itu dengan warna biru dan putih. He loves the boat. Dia sangat mengasihi boatnya. And he took the boat to the river. Dan dia bawa boat atau perahu itu ke sungai. So the boat was flowing on the river. Jadi perahu itu bergerak di sungai. And he was so happy, he ran after the boat. Oh, boat itu terlalu berat dan dia And he's so happy. dan dia sangat gembira. Because his beloved boat is flowing. Karena perahu tersebut dapat berlayar. But suddenly, Tetapi there was this big wind that come whoosh. ada sabang yang terlalu kuat sehingga membuatkan boat tersebut And his kapal terlepas. sudah hilang. Perahu itu sudah hilang. So the boy was very sad.
kecil itu sangat sedih. Saya menangis. Dia menangis. He lost his boat. Dia kehilangan botnya. But the next day, Tetapi hari he went to Petaling Street dia pergi ke Petaling Street and he saw his boat dan dia nampak botnya ada di situ in the kedai. di kedai Petaling Street. And he said, oh, that's my boat, that's my Oh, boat. ini saya punya bot, ini saya punya bot. So he went to the shopkeeper. Jadi dia pergi kepada tuan punya kedai He tersebut. said, uncle, Uncle, that's my boat. itu adalah perahu saya. I want it back. Saya mau dia kembali kepada saya. The shopkeeper said, no. Tetapi tuan yang punya kedai tersebut kata, no, tidak. Kamu mau bot tersebut? You have to pay me Kamu terpaksa dan harus membayar kepada saya 100 ringgit. 100 ringgit Malaysia. Now the boy couldn't believe, right? Jadi anak kecil itu pasti tidak punya apa But he really want his boat back. tetapi dia sangat respect inginkan bot tersebut. So he went and sell nasi lemak. Jadi dia pergi menjual nasi lemak And he helped his mother, sell other things. dan dia juga membantu ibunya untuk menjual beberapa perkara And lain. he broke his bank. Dia keluarkan duit daripada bank And dia he took the money and go back to the shopkeeper. dan dia mengambil duit tersebut dan pergi kepada tuan punya kedai tersebut. He said, uncle, Uncle, here's the money. ini duitnya. Please give me back my boat. Bagi saya kembali bot saya. So he took back the boat. Jadi dia ambil bot. And now he holds the boat so preciously. Jadi dia memegang perahu tersebut begitu sekali karena begitu berharga baginya. And he said, little boat. Perahu kecil. You are 2 times mine. Anda menjadi milik saya 2 kali. First time, Hari pertama, I made you. saya membina dan membuat Anda. Now, Nah, sekarang I'm buying back. saya membeli Anda semua. That's the gospel. Itulah Injil. God made us like a little boat. Tuhan mencipta kita seperti bot itu. And he loved us so much. Dan dia sangat mengasihi. It was we were made in the image of God. Karena kita diciptakan segambar kita. But just like the wind that came whoosh, Tapi seperti angin yang telah meniup perahu tersebut. our sins Dosa kita. and our bad choices, Dan segala pilihan-pilihan jahat kita. whether it is unforgiveness, Sama ada itu adalah tidak mengampuni, gossiping, suka memfitnah, bercakap tentang orang lain, stealing, mencuri, corruption, korupsi, maybe it's addiction. mungkin juga ada ketagihan-ketagihan. So all these bad choices cause sins Semua pilihan-pilihan jahat ini has washed us away telah membuatkan kita and we are lost. dan kita hilang. But God doesn't like that. Tetapi Tuhan tidak suka itu. So he sent his son Jesus Jadi dia menghantar anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus to die for us on the cross. untuk mati bagi kita di kayu salib. Because to redeem us, buy us back. Untuk menebus kita kembali, untuk membeli kita kembali. So we were redeemed not with corruptible things Jadi kita ditebus bukan dengan hal-hal yang koruptif atau yang telah rosak. like silver or gold, Seperti bot itu. or the useless traditions of our fathers, Ataupun segala bentuk cara-cara lama orang-orang tua kita, nenek moyang kita. but with the very precious blood of Jesus. Tetapi dengan darah yang sangat-sangat mahal dan berharga, Tuhan Yesus Kristus. So the gospel is about the death, the burial, and most importantly, the resurrection of Jesus. Jadi sebenarnya Injil adalah berkaitan dengan kematian, dikuburkan, tapi yang terpenting adalah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Hallelujah! Haleluya! So with his death, our old life is buried with him. Jadi dengan kematian kita juga bersama-samanya dikuburkan. But with his resurrection, Tetapi kebangkitannya there is new life. ada kehidupan baru. There is new life. Ada kehidupan baru. Because the Bible says Karena firman Tuhan berkata in 2 Corinthians di 5:17, dalam 2 Korintus 5 ayat 17, if anyone is in Christ, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, he is a new creation. ia adalah ciptaan baru. The old has passed away. Yang lama sudah berlalu. You turn away from your sins. Kita
Kita tidak lagi melihat dosa kita meninggalkan dosa I kita. don't want to do this anymore. Dan jangan melihatnya lagi. I turn to Jesus. Dan kita melihat mata And I Yesus. say, Jesus, save me. Dan kita berkata pada Yesus, tolong selamatkan saya. Cleanse me. Cleanse me. Kuduskan saya. So, and we become a new creation. Jadi kita menjadi ciptaan yang baru. You know, resurrection is very important because in 1 Corinthians 15:14 he says, Sesungguhnya kebangkitan itu sangat-sangat penting karena dalam 1 Korintus 15 ayat 14 berkata, if Christ has not been risen, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, our preaching is useless. maka sia-sialah pemberitaan kami Our faith is useless. dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Because resurrection Karena kebangkitan is the very miracle adalah suatu mukjizat yang sangat luar biasa that God gives us to be a new man in Him. yang Tuhan berikan kepada kita menjadi manusia baru. Hallelujah! Haleluya! Hallelujah! The resurrection story is found in the book of John, the last 2 chapters. Di dalam kisah tentang kebangkitan ini, You know, in the kita dapat melihat di dalam kitab Injil Yohanes, dua kitab yang terakhir. early in the morning, Di awal pagi, Mary Magdalene Maria Magdalena, woke up very early. dia bangun terlalu awal. Just like me this morning, I went to the train station at 6:30. Sama seperti saya pada pagi hari ini, saya pergi ke stasiun kereta api pada pukul 6:30 pagi. Take a train 1.5 hours for a 10 o'clock service. Saya pergi ke tempat ini supaya saya datang awal untuk sebelum pagi ibadah di sini. So then I realized, I said, now I know why Mary Magdalene is the first person that saw Jesus. Oh, jadi saya pun dapat merealisasikan bahwa rupanya begitulah Maria Magdalena bangun awal pagi untuk mencari dan melihat. Because she woke up very early. Dia bangun sangat awal di awal pagi. While the disciples are sleeping. Waktu itu semua murid-murid Yesus masih tidur lagi. So if you have in your heart that love, that passionate love for Christ, Adakah Anda mempunyai kasih seperti Maria Magdalena yang benar-benar passionate terhadap Yesus Kristus? just like Mary, Seperti Maria Magdalena, you're going to make an effort to meet with Him. kamu harus mempunyai satu effort ataupun usaha untuk mencari Yesus sungguh-sungguh. So Mary Magdalene went to the tomb, Jadi Maria Magdalena pergi kepada kubur itu and the tomb was empty. dan dia melihat bahwa kubur itu sudah kosong. So he quickly went and told his disciples, Dan dia pergi daripada kubur itu pergi mencari murid-murid Yesus, memberitahu Peter mereka. and John. Dia jumpai Yohanes. Now these 2 disciples ran to the tomb. Jadi Yohanes ini berlari cepat-cepat ke arah kubur tersebut. Now you know that John is called the disciple that God loves, right? Jadi Anda semua tahu bahwa Yohanes adalah merupakan rasul ataupun murid Yesus yang paling dikasihi oleh Yesus Kristus. So because he has this love for Jesus, he ran faster. Jadi karena dia punya kasih yang sungguh-sungguh pada Yesus Kristus, dia paling laju. And he reached the tomb first. Dan dia yang paling awal sampai di kubur tersebut. And he saw Dan dia melihat, the cloth dia melihat bahwa kain kapan that they wrapped Jesus in. yang dikapatkan kepada tubuh badan Yesus Kristus Just there. hanya ada di sana. And he saw Dan dia melihat a handkerchief ada sapu tangan that is folded yang telah dilipat next to the cloth. di samping kain kapan tersebut. Do you remember when Jesus raised Lazarus from the dead? Adakah Anda masih ingat bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang daripada kematian? Lazarus came out like that. Lazarus macam ini. Why? Apa? Because he is wrapped in all the death cloth, right? Karena Lazarus itu masih lagi terikat dengan kain kapannya. So my question is, Jadi soalan saya, either somebody must have unwrapped Jesus, pasti ada seorang yang telah membukakan kain kapan tersebut daripada tubuh badannya, or he just supernaturally just came out from the death cloth. ataupun secara supernatural dia menanggalkan kain kapan tersebut. And Begitu what saja. John saw was Jadi apa yang Yohanes melihat, still all this dead cloth, right? But no body inside. bentuknya adalah seperti kain kapan yang masih lagi membungkus tubuh mayat tersebut, tapi tidak ada tubuh Yesus Kristus. I think he saw that. I think he saw that. Jadi saya percaya dia melihat itu. That's why the book says, Jadi sebab itu Injil mengatakan. when John saw the linen, the cloth, Jadi karena saat Yohanes melihat kain kapan tersebut, he believed. dia percaya. He believed. Dia percaya. Now there's another thing that made him believe. Jadi ada perkara lain yang membuatkan Yohanes ini percaya. The handkerchief was folded next to the cloth.
Ada satu kain yang sebenarnya seolah-olah kain sapu tangan yang dilipat kemas rapi di sebelah kain kafan tersebut. In the Jewish tradition, Di dalam adat istiadat orang-orang Yahudi, when a master goes and eats at a table, jika seorang tuan dia pergi makan di meja makannya, after he has eaten, selepas dia makan, he will use the handkerchief selepas dia gunakan and handkerchief he dia wipe his mouth, dan dia membasuh ataupun melap dia punya and he mulut will just put the handkerchief there. dan dia akan letak saja dia punya sapu tangan di situ. But Tetapi if he has not finished eating, jika dia belum lagi habis he will makan, fold his handkerchief dia akan lipat sapu tangan tersebut and he'll just keep it on the table. dan dia letak di tepi And mejanya. his message is, I am coming back. Dan message-nya adalah saya akan kembali. So when John saw the handkerchief folded in the tomb, Jadi saat Yohanes melihat bahwa sesungguhnya ada kain yang dilipat rapi di sebelah kain kafan tersebut, John know that Jesus is coming back. Hallelujah! Yohanes tahu yang pasti bahwa Yesus akan datang kembali. Haleluya! Jesus is coming back. Yesus akan datang kembali. Haleluya! You know, with resurrection, Anda tahu bahwa dengan kebangkitan ini, when Jesus met Mary Magdalene, saat Yesus berjumpa dengan Maria Magdalena, he said to Mary, why are you crying? dia berkata kepada Maria Magdalena, kenapa Anda menangis? And Mary says,